कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् आचम्य प्राणानाम्या केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मा भूज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरों नमः शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमचरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणीतीरे शालिवाहनशके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमानेन चान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरस्य दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्दश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भानुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरणे वङ्गडविशेषविशिष्टायां शुभातीतौ श्रीमद्राघवेन्द्रतीर्थ गुरुवन्दरगत भारतीयरमणमुख्यप्राणान्तर्गत सीतापति श्रीमन्मूल रघुपति वेदव्यास प्रेरणया मूल रघुपति वेदव्यास प्रीत्यर्थम् उत्तरानक्षत्रे कन्याराशौ जातानां श्रीमत्सुपदेन्द्रतीर्थ श्रीपादानां तथा भक्तजनानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभयायुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्षादि चतुर्विध पुण्यपुरुषासिद्ध्यर्थं ज्ञानभक्तिवैराग्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमद्राघवेन्द्रतीर्थ गुरूणां सप्तरात्रोत्सवाङ्ग धान्यपूजाख्यं गुरुमुखेन कारयिष्ये धान्यमध्ये आवाहित देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोपार्थे अक्षतां समर्पयामि उपवेदार्थे अक्षतां समर्पयामि हरिद्रा सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि गन्धं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ऋग्वेदाय नमः ओं यजुर्वेदाय नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं अधोक्षजाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं उपेन्द्राय नमः ओं हरये नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यार्थे नारीकेलवल् निवेदयामि कर्मकताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनैरोऽसौ श्रीपतिरमानतो नः हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं दधाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आजुस्तेजो ददाति मङ्गलमहानीराजनं दर्शयामि श्री पूर्णबोध गुरुतीर्थपयोब्धिपान कामारिमाक्ष विषमाक्षर स्पृशन्ति पूर्वोत्तरां निरङ्गजरत्सहं दादेवालि देवतपराङ्ग्रवयोदलग्ना जीवेश वेदगुणपूर्ति जगत्सु सत्त्वानि चोच्चभामुखनक्रगणैः समेत गुरुराजिरावधिरे गुरुराघवेन्द्र वाग्देवता दुर्दमं विपरीकरोतु श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपारकञ्जद्वय भक्तिमद्दः वेदनदुष्टिवज्रः क्षमा सुरेन्द्रोतमां सदा श्रीराघवेन्द्रो हरिपारकञ्जा निषेवणाल्लब्धतमस्य दम्पत स्वभावो दिविदत्रमो यमिष्टप्रदो मे दुर्दं दभूया स्वरूपो भवदुःखतूलसङ्गाग्निचर्यः सुकरैत्यशाली दुष्टग्रहनिग्रहे जोदरत्तयो वप्लवसिन्धुदेदुः दोषो निरवद्यवेशः प्रत्यत्यमुखत्वनिधानभाषः तत्परिज्ञेय महाविदेदो वाग्वैकरे नित्यदभविदेदः चोरकरञ्जयः सुरणदय मुख्यापकासानिता सङ्ख्यानुत्तो पुण्यसङ्गविलसत्प्रख्यातपुण्यावः स्तावत्रेणाजनो भूमिमहावद्यातपुत्रप्रदो विङ्गसुङ्गतमुद्रितो ग्रामः पापापास्तं दये यत्पारकञ्जरसा परिभूषिताङ्गा यत्पारपत्तवरुपायितमानसाय पादपद्मवर्गीर्तनजरणवाजस्तद्दर्शनं दुरितकानरदावभूतम् सर्वरन्ध्रसुरन्दोषो श्रीमत्त्वमतवर्तनः इंद्रकराब्जोत्ता तुदीन्द्रवरपुत्रः श्रीराघवेन्द्रो इति गुरुर्मे स्यात् मया महः
यदुपुत्रायुजश्री पुण्यवर्धनः सर्वविद्या प्रवीणोऽन्यो राघवेन्द्रान् विद्यते अपेक्षित प्रदातान्यो राघवेन्द्रान् विद्यते शापानुग्रहक्तोऽन्यो राघवेन्द्रान् विद्यते कौण्ड्यामुखाये चेन्द्रियोद्भवा लोके राघवेन्द्रो महायजा सर्वयात्रा बलावाप्ते दारिक्ति प्रदक्षिणम् शिरसाधारया विद्या सर्वतीर्थबलाप्तये तव संकीर्तनं वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये नानाविप्रमुदुप्रमेव तवयस्तोमारिवेणोत्कटे गुरुष्टाचिरोगाणां निवृत्तिस्तुरया भवेत् पूर्णायु पूर्णसम्पत्तिः तोत्रस्यादिरवाद् भवेत् सर्वे नश्यन्ति दक्षिणाः स्तोत्रेणानेन कुर्यात् प्रदक्षिण नमस्कृते सोमसूर्यो परागे च विषयार्गाजिरमागमे भूतप्रेत विजाजादि पीडादस्य न जायते जीवतयो सर्वाभीष्ट प्रवृत्तिस्यानात्रकार्या विचारणा अजायते स्तोत्रस्य प्रभावानात्रदं द्याः स्तोत्रविदं पुण्यं श्रीमद्भिरर्पणाविदे भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र इतिराट् कुर्यात् ध्रुवं मङ्गलम् शास्त्रादिविदोदकाग्लप्रजावादेव कण्ठेरवः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र इतिराट् कुर्यात् ध्रुवं मङ्गलम् नक्षत्रवणङ्गिरिजातमकरानेक प्रजादेविदः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र इतिराट् कुर्यात् ध्रुवं मङ्गलम् तुङ्गतरङ्गमङ्गलकर श्रीरङ्गभद्रागदा प्रत्यस्त्यध्वजपुङ्गवालय सन्मन्त्रालयाख्ये पुरे भवेन्द्रोबलनीलभव्यगरसद्वृन्दावनान्तर्गतः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र इतिराट् कुर्यात् ध्रुवं मङ्गलम् सद्दण्डकमण्डलोज्वलकरारक्ताम्बराडम्बरः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र इतिराट् कुर्यात् ध्रुवं मङ्गलम् वृन्दावनद प्रदक्षिण नमस्काराभिषेकस्तुति ध्यानाराधनमुत्पिलेपनमुखानेकोपचारान्तरङ्गारमविप्रयाञ्चितरो लोकापनार्तां तदा श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र इतिराट् कुर्यात् ध्रुवं मङ्गलम् वेदव्यासमुनीशमद्वैतिराट् टीकारवाक्यामृतो ज्ञात्वा त्वैतमलालसुं त्यक्त्वा संध्यावत्सुगदां दशोपनिषदां व्याख्यान्तवाक्यामुदात् श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र इतिराट् कुर्यात् ध्रुवं मङ्गलम् श्रीमद्वैष्णवलोकजालकगुरुः श्रीमत्परिव्राट्परुः शास्त्रेरेव गुरुश्चिदामरदरुः मृत्युः गोत्रस्वरो चेतोदीतिजरस्त्रादिवरोदुत्सोगितं वत्करुः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्र इतिराट् कुर्यात् ध्रुवं मङ्गलम् यस्सन्ध्यासुनिशं गुरोर्वतिपदे सन्मङ्गलस्याट्टको सद्यप्पापारं सुदेविदुषां भक्तैव भाभाषितं भक्त्या वक्तृतं पदं जोपदं दीर्घायुरारोग्यकं कीर्तिं पुत्रगणत्रपादोन्मूर्ति प्रयादे राजाधिराजगुरुसारं ज्ञान सोप्रार्क्वेद प्रयार्क्वेद सेवामदारय श्री गुरुभ्यो